Bonjour, on se revoit aujourd'hui pour la recette du gâteau roulé au spéculoos. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour commencer la recette. السلام عليكم. اليوم كنقترح لكم الوصفة ديال سويس رول سبيكولوس او لوتوس. المقادير مضبوطة غادي تجبرها مكتوبة اسفل الفيديو وبقاو معايا باش نبداو الوصفة. J'ai commencé par séparer 5 œufs à température ambiante et j'ai mis les blancs dans un saladier avec une pincée de sel et j'ai bien fouetté. اول حاجه هي فرقت 5 ديال البيضات وعملت الابيض في واحد الاناء ومع قبصه ديال الملح وطربتهم مزيان. J'ai ajouté 50 g de sucre sur les blancs d'œufs mousseux et j'ai continué à fouetter jusqu'à l'obtention d'une consistance ferme. ملي البياض ديال البيض ضعف الحجم ديالو ضفت 50 غرام ديال السكر وبقيت كنطربو حتى حصلت على مورينغ. Dans un autre saladier, j'ai fouetté les 5 jaunes d'œufs avec 50 g de sucre jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse. وفي إناء آخر طربت 5 ديال الأصفار ديال البيض مع 50 غرام ديال السكر حتى حصلت على واحد القوام كريمي. J'ai versé les jaunes d'œufs sur les blancs d'œufs fouettés et j'ai mélangé avec une spatule délicatement du bas vers le haut et tout doucement. خويت هداك اصفر البيض على بياض ديال البيض وبقيت كنحركهم بواحد سباتول شويه بشويه باش ما نهرش هداك البياض ديال البيض، كنحرك من تحت وللفوق. J'ai ensuite mis une petite cuillère de levure dans 90 g ou 90 g de farine et j'ai mélangé. Et ensuite, j'ai mis la moitié de la farine sur les œufs et le sucre et j'ai mélangé tout doucement, toujours du bas vers le haut. من بعد زدت واحد ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات على 90 غرام ديال الطحين اللي ضفتو على 2 مرات. ضفت نصف كميه وخلطت من التحت الفوق بشويه، عاوتاني ضفت النصف كميه الثانيه. J'ai rajouté la deuxième moitié et toujours j'ai mélangé du bas vers le haut tout doucement. Et j'ai mis dans un saladier 50 g de l'huile de tournesol et 50 g de lait وفي واحد الاناء عملت 50 غرام ديال زيت ديال نوار الشمس و 50 غرام ديال الحليب. J'ai ajouté un peu de mon appareil à cake sur l'huile et sur le lait et j'ai bien mélangé. زدت واحد شويه ديال ديك الخليط ديال الكيك على الزيت والحليب وخلطته. Et j'ai versé le mélange, les huiles sur mon appareil à cake et j'ai mélangé tout doucement. وضفت هداك الخليط ديال الزيت والحليب على العجينه ديال الكيك وخلطته عاوتاني غير بشويه. J'ai mis la pâte dans le plateau à four qui fait environ 30 cm sur 40 et je l'ai bien réparti. عملت هذيك العجينه في لاطه ديال الفران اللي فيها تقريبا 30 على 40 سنتيمتر وزعته مزيان et j'ai fait cuire le cake au four préchauffé à 180 degrés ودخلت الكيك يطيب في الفرن مسخن على 180 درجة. La durée de cuisson est environ 15 minutes mais à surveiller. الوقت ديال الطياب تقريبا 15 دقيقة ولكن خصكم تراقبوه مزيان. Pour la crème, j'ai mis dans une casserole un œuf, vous pouvez mettre 2 jaunes d'œufs et 250 g de lait froid, de la vanille, 30 g de la fécule de maïs et 40 g de sucre.
عملت في واحد كاسرونه 250 غرام ديال الحليب بارد، واحد البيضه اولا جوج اصفار ديال البيض، فاني و30 غرام ديال المايزينا و40 غرام ديال السكر. جي ميلونجي لي زانغريديون ا فخوا وخلطت المقادير كامله مع بعض هما باردين. Et j'ai fait cuire la crème sans arrêter de remuer jusqu'à l'épaississement. وطيبت الكريمة وأنا كنحرك حتى عقادت. À l'aide d'une passoire, j'ai filtré la crème وصفيت هذيك الكريمة. J'ai filmé la crème pâtissière au contact et je l'ai laissé refroidir 1 heure à température ambiante et ensuite je l'ai mis au frigo. غطيت الكريمة مثل بلاستيك غذائي وخليتها تبرد واحد ساعة في حرارة الغرفة ومن بعد دخلتها الثلاجة. Après avoir sorti le gâteau du four, je l'ai laissé refroidir 5 minutes. Ensuite, j'ai retiré le papier cuisson et je l'ai roulé. بعد ما خرجت الكيك من الفران خليته يبرد واحد 5 ديال الدقائق ومن بعد حيدت له الورق ديال الفرن وبقيت كنلويه. Et je l'ai laissé rouler de cette façon pendant 2 heures. وخليته ملوي هكذاك واحد 2 ديال الساعات. J'ai écrasé 6 biscuits spéculoos. فتت واحد 6 ديال biscuits spéculoos ou lotus. Dans un saladier, j'ai mis 150 g de crème liquide et je l'ai bien fouetté. في واحد الإناء عملت 150 غرام ديال الكريمة سائلة وطربتها مزيان. Et j'ai fouetté également la crème pâtissière bien froide pour la détendre وطربت حتى هذيك الكريمة الحلوانية باش ما تبقاش مجمدة. J'ai mis un peu de crème sur la crème pâtissière et j'ai bien mélangé. عملت شوية ديال الكريمة على الكريمة الحلوانية وخلطتها مزيان. Et ensuite j'ai versé toute la crème pâtissière sur la crème fouettée. ومن بعد زدت الكريمة الحلوانية كاملة على القشدة الطرية اللي طربت. Et j'ai mélangé doucement du bas vers le haut وخلطت شوية بشوية من التحت للفوق. J'ai fait fondre environ 150 g de la pâte à tartiner spéculoos. Je l'ai mis dans une poche à douille. ذوبت واحد 150 g ديال الزبدة ديال اللوتوس وعملتها في واحد الجيب حلواني. J'ai déroulé le gâteau ومن بعد فتحت هذاك الكيك ما خليتوش ملوي. J'ai mis la moitié de la crème sur le gâteau et je l'ai bien répartie sur toute la surface. عملت نصف الكمية ديال الكريمة على الكيك ووزعتها على الوجه ديالو كامل. Si vous voulez que votre crème soit plus ferme, vous pouvez ajouter de la gélatine. إذا بغيتو الكريمة ديالكم تكون عاقدة أكثر يمكن لكم تضيفوا الجيلاتين. J'ai parsemé un peu de biscuits. دردرت شوية ديال البسكوي. Et j'ai mis aussi la pâte à tartiner sur toute la surface du gâteau. وعملت هذيك الزبدة ديال اللوتوس على الوجه كامل ديال الحلوى. Et j'ai roulé le gâteau de cette façon ولويت الكيك بهذا الشكل هذا. J'ai coupé les bords du gâteau. قطعت هذوك الحشية ديال الكيك. Et j'ai recouvert tout le gâteau avec le restant de la crème وعملت نصف تاني المتبقي ديال الكريمة على الكيك كامل ووزعته مزيان. Moi j'ai utilisé le dos d'une petite cuillère, vous pouvez le faire bien sûr avec une petite spatule. انا عملت غير طهر ديال واحد الملعقه صغيره، يمكن لكم تستعملوا شي سباتول صغيره اذا عندكم. Et j'ai fait des traits pour décorer avec la pâte à tartiner spéculoos ومن بعد بديت كنعمل هاد الخطوط هكذا بالزبده ديال اللوتوس.
Et bien sûr, vous pouvez décorer le gâteau quand vous voulez. وطبعا يمكنكم تذوقوا الحلوى كيف ما بغيتو. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. وصلنا لنهاية الوصفة. كنتمنى أنها تكون عجبتكم وكنقول لكم شكرا وبسلامة.